السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں. ناظرین، اس کرونا کی وبا کے دوران جہاں پاکستان میں مقیم شہریوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی تکالیف سے گزرنا پڑا، وہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی اس عذاب کی کئی جوہتوں کا سامنا کرنا پڑا. اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارا پرانا دوست اوورسیز پاکستانی عبدالغفور جمی مگی. بڑا مہربانی جنید تسی کی مان رکھنے ہو اور عزت کرنے ہو اور پیار کرنے ہو. بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے اور بھی سارے لوگ ملکوں کے اندر کنٹریز کے اندر پرابلم بنا ہے جی، مگر یہاں پرابلم حل کرنے والا لوگ کم ہے، پرابلم کریٹ کرنے والا زیادہ ہے. کچھ تو کرونا نے پرابلم کریٹ کیا، کچھ ہمارے گورنمنٹ کے اور ہمارے لوگوں کے رویے نے ان پرابلمز کو ملٹیپلائی کر دیا. اچھا بابا، یہ تو بتا دو نا کہ آپ کرونا شروع ہونے سے چند دن پہلے پاکستان آئے تھے، اس کے بعد فلائٹیں بند ہو گئی اور یہ بیچارہ یہیں کا ہو کے رہے ہنس گئے. اتنا 5 مہینے ہو گئے نا سٹک کو یہاں اور اتنا بڑا سٹک ہوا پر جنید کو بتا نہیں سکتا. سارا جتنا میں کول منی تھا سب ختم ہو گیا. اب تو یہ حالت ہو گیا. ویسے بھی تو سن کی پتہ ہے جب باہر سے کوئی آتا ہے تو سارے اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے ہوتے ہیں کھانے پینے والے لوگ. سارے میرے مسیر دوست جتنے بھی سانی در انہوں کی راج کیا کھوایا ہے. جب پیسے ختم ہو گئے ہیں تو کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا. پھر کیا کیا؟ پھر اپنا فون بیچ کے تھے آخری مہینہ کر دیا ہے. فون بیچتی ہے تو پیچھے انگلینڈ میں تمہارا بزنس کون دیکھ رہا ہے؟ بزنس کون سا یارا، میرا کون وہ شاپا نہیں ہے، چابیاں میں نال لے آیا سے. چھوٹی سی ادھر شاپ ہے میرے، اس کا تالا لگایا ہوا ہے. میں نے کہا 15 دن کے واپس آ کر میں کھولوں گا. چابی میں نے اپنے بیگ میں رکھی ہوئی تھی تو وہ ادھر ہی بند پڑا ہوا سارا کچھ. جمی بھائی 4 مہینے تو دکان بند ہے، اتنے پاویں انگلینڈ تہاڈی دکان دے وچ چوہے بسکٹ کھا گئے ہون. کسی نے پک اپ چائنیز ریسٹورینٹ بنایا ہوئے نا تو وہ ایڈے ایڈے جھینگے بیچتا ہے. بسکٹ چوہے کہاں سے کھا گئے؟ اس کی کمپیوٹر شاپ ہے. تو سر کی پتہ نہیں ہے، پہلی دفعہ مل رہے ہو مجھ کو. ادھر کمپیوٹر کا شاپ ہے میرا. خود تو بچے ہیں بسکٹ کٹرنا ہے، اس واسطے تو سر کی لگنا ہے کہ میں بھی کٹرنا ہوں. اچھا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جب موبائل بھی بیچ ڈالا تم نے تو انگلینڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں کیسے رہتے ہو؟ اور یار ایک دفعہ گھر فون کی تھا پی سی او دے اٹھو، کیا کروں؟ پی سی او تک بات آ گئی. سارا بیڑا غرق ہو گیا، کاروبار دا بیڑا غرق ہو گیا. ادھر کسی نے ہمارا ہیلپ نہیں کیا. دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو اوورسیز پاکستانیوں پہ فخر کرتی تھی. یہ کہتے تھے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں سے بہت کچھ کریں گے. اوورسیز پاکستانی انہوں نے گورنمنٹ رول گیا ہے تھے. ادھر جڑے باہر بیٹھے ہوئے نے ادھر سٹک ہوئے ہوئے نے، جڑے ادھر بیٹھے ہوئے نے سٹک ہوئے، کسی نے مدد نہیں کیا. حالت یہ ہوئی ہے جنید میاں صبح نہ بھوکا تھا. ادھر آپ کے جب چینل پہ آؤں اتنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، شرمندہ تھا کہ اب کیسے ان کو بتاؤں کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے ذرا آج رینی موسم تھا نا تو یہ اپنا آپ کا یہ جو غوری صاحب ہے یہ ادھر بیٹھ کے اپنے وہ گرین روم میں تو کھا رہا سی وہ پکوڑے شکوڑے. اس نے مجھے کہا کہ یار پکوڑے ٹوٹے نہیں کھائیں گا، ٹوٹے باہروں آیا ہویا. میں کہا تیری مہربانی سارے ادھر کر دے. اللہ جانتا پکوڑے تھی وہ ہریاں مرچاں جیڑیاں نے ویسن لگیا ہویا اور بچاؤں کھاڑا ہے. یقین کرو پکوڑے انج لگ رہے سی پوچھ دے پکوڑے دے اور سبر مرچاں بکرے دیاں مچھلیاں لگ رہی ہیں. بتاؤں چپل کباب لگ رہے سے اور غوری خود میں نو فلم سٹار ندیم بیگ لگ رہا ہے. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من، تجھ کو میں دے سکوں. دیکھو نا ذرا ایٹے حالت ہوئی ہو، یہ پوکھنل چنگے پلے بندے بھی پاگل ہو گئے. تو جمی بھائی تیرے حالات سے سن دس اسی ویلے ہی سا بیٹھے. بڑا کشٹ کٹے آئے جنید تساں کی دساں ایمان سے. تو جیمی واپس کیوں نہیں چلے جاتے تم؟ وہ واپس لندن کھوٹا ریڈی جانا ہے. یار ویسے بتایا تو ہے کہ جہاز کا ٹکٹ اتنا مہنگا کیا ہوا، بلیک میل کر رہے ہیں سارے لوگوں کو. وہ صرف پاکستانی نے جو اتنا پاکستان کے لیے ہیلپ کیا ہے، جتنا مدد پیار کیا اپنے ملک کے ساتھ، ادھر کے لوگوں نے نہیں کیا. جی بالکل. اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ادھر اب 1 وے ٹکٹ جو ہے وہ 5-6 لاکھ کا دوسری ایئر لائن اب بتانا شروع ہو گئی. پی آئی والے جو جہاز چلاتے ہیں وہ بھی اتنا مہنگا ٹکٹ، اوپر سے کہتے ہیں جا کے ایمبیسی میں اپنا رجسٹریشن کراؤ.
जब वारी आएगा तुम्हें जहाज बंदोबस्त होएगा फिर तुमको भेज देंगे। क्या इधर यहाँ को मसला है खुदा के लिए? लोगों का एक कोई मुल्क का बाशिंदा किसी मुल्क के अंदर स्टक हो जाए पूरे कंट्री हिल के रह जाता है। वैसे जितना तू खैर ना लम्मा है तो तुर के भी जा सकना इंग्लैंड। इतने ऐसा की बेइज्जती करने वास्ते तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहे हैं। ये वो दोस्त हैं जो बजाय हेल्प करने का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, खुदा न खासा उड़ाएंगे। अब देखो तो सही क्या हो रहा है इधर। अभी तो हम लोग तो चलो अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, अल्लाह पाक सब ना अच्छा करे। इधर जो हम तो फिर कुछ अच्छी हालत में है। ये जो सऊदी अरब में और बेचारे दुबई में स्टक हुए हैं, वो कई दिनों से खाना नहीं खाया किसी। आपका ये मिनिस्टर जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो ऐसे बढ़िया तकरीरें कर देने, उर्दू डगर के बोल देने। क्या किया इन लोगों ने, किसका हेल्प किया बताओ तो सही। मीडिया पर बताओ ना जरा। वो लोग बेचारे उधर बंद है, भूखे पड़े हुए हैं, कामकाज बंद पड़े हुए हैं, सबका काम बंद हो गया। दुबई में तो टूरिज्म का काम है सारा बंद हो उठे जेडे बेचारे पाकिस्तानी कम करने ने ना उनको तनख्वाह मिल रही है। अब यही हुकूमत 2-4 महीने के बाद फिर आकर के कहेगी कि जो बैरून ममालिक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी हैं, वो इतने अरब डॉलर हमको भेजते हैं, उनके वजह से पाकिस्तान चल रहा है। यार उन्होंने भी चलने मौका दियो ना, खुदा दा वास्ता दो, उन्होंने तुझे बन के बाद दिता है। अच्छा, जब तुमने अपना मोबाइल भी बेच दिया तो अब इस बैग में क्या है फिर? दिखावा है डिच की। मैं पूछ रहा हूँ। क्या है ये? तो यार खाली बैग लिए फिर रहे हो, इसमें हाजमे की फक्की और चूरन दाल डाल के बेचो। पैसा देना ले। नहीं यार, तुम हमारे दोस्त हो, हम तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर यार कर रहे हैं। तुम लूफ्टर लेके फिर डोट बना ले। नहीं यार सीरियसली इसको डिस्कस करो। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उनका किसी ने कोई उनका हेल्प नहीं किया है। इतना मुश्किल हालात में कोई किसी का साथ नहीं इसको इधर दिया है। दूसरे लोगों के उधर भी कोरोना आए हैं, मगर जो लोग बेचारे इस तरह स्टक हो गए हैं या जिनका प्रॉब्लम बन गया, उनको थोड़ा बहुत साथ देना चाहिए था। गवर्नमेंट को भी चाहिए था उनका साथ दे। असल में ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना आपका, ये उसी तरह चला, उससे ज्यादा बुरा हालत हो गया इसका। अच्छा जी। आपको चाहिए इसको चेक करें। ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो मुंह देख रहे होते हैं इन लोगों का। जब कोई मुश्किल आता है तो इनका मुंह देख रहे होते हैं कि ये हमारा हेल्प के लिए आएगा, कोई नहीं आता हेल्प के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, जहाँ से तुम आए हो वहाँ पे पाकिस्तानी सफीर है, सफारत खाना है, हाई कमिश्नर्स हैं, तुम्हारी किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की? वो जाने दे, खुदा दा बंदा है। अम्बेसिडर जो तुम्हारे पाकिस्तान के दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, वो तो वैसे किसी को मुंह नहीं लगाते। तो ये कोरोना के दिनों में तो वो इस तरह वो नकाब पोश हो गए अंदरों च बड़े हुए ने, जिमें कोरोना सिर्फ वायरस ही नहीं, कोरोना दे नाल होना दा कोई जमीन दा झगड़ा भी चल रहा है। और मुंह नहीं काटा, को मुंह नहीं लगाता उधर। आप अम्बेसिडर का बात करते हो, उधर क्लर्क नहीं को पूछता। भाई के अम्बेसियों में जो पाकिस्तानी अम्बेसी हैं, जाकर उधर देखो तो सही। तुम तो बड़े आदमी हो ना, तुम्हारे फेस की वजह से तुमको लोग प्रोटोकॉल देंगे। बिल्कुल, जाओ जरा को गेटअप कर लो, अर्तुगरल का गेटअप करके जाओ। अगर तुम्हें अम्बेसी का क्लर्क भी मुंह लगा जाएगा तो तब कहना। मैं तो ईमान से बड़ा सख्त परेशान हूँ, सारा मनी खत्म हो गया, काम होना कोई नहीं, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आना। मैं तो कहता हूँ मैनू कोई ड्रामे कम दे दियो। वासने क्यों हो यार, इतने इफ्तिखार को कम करना मैनू की तकलीफ है। ड्रामे चाह जाना हालांकि हो जी चीज सिर्फ कड़ी की चाहनी, वो अगर ड्रामे चाह जाना तो मैनू की है यार। ड्रामे में रोल है इफ्तिखार ठाकुर को ऐसे ऐसे करके ऐसे करना कर, ऐसे ऐसे करने के बाद वो रहना की सचमुच बड़ा बुरा हालत होया हुआ। इधर ना काम ना काज और पैसे भी खत्म हो गए सारे। अब तो चीज़ा लेना शुरू हो गए हुए। मेरा एक मशेर इतना चलाक है जो ना मुराद हर दफा जब भी माना सा कभी मैंने कहता है परफ्यूम लेके आना, कभी घड़ी लेके आना, कभी मुझे लैपटॉप ले दो। वही मुझे क्या चीज़ा कर रहा है मेरे साथ। मिकी कहना है अपना वेला फेरना पे जिमी आगे वड्डी डाना लिया, बकर मंडी के बाद झांझना थे, गानियां थे और घुंघरू ला लिए बकरे। मैं कह यार तुसा की शर्म नहीं आनी? कहने यार तू वेला तुसा की कम दस ना पिया, ये बुरा लगना थे मुंडी ते टोका ते छुरी लीला फिर वड्डी ते बकरे कोई को नहीं।
ہر بندہ تے چیزاں شروع کر دیتا ہے وہی خالہ جڑا میرا مٹھا چوم کے مینوں روٹی اگے رکھ کے دیندی ہوندی سی کہ میرا پتر آیا ہے تے نال ویندی سی کہ بیگ وچ کی وہی ماسی مینوں میں ہلے ستا پہ اٹھیا نہیں یار تو تے بزرگ عورت تے صبح صبح اٹھ پینی ہے فجر نے وقت مینوں کہہ رہی ہے ستا رہنا جا کے میرے کام کاج بھی کر جا کے سکا چاچا جنید تسے کی دساں یار سکا چاچا جس نے گھر جانا سا تے کہندا جی کوکڑ کو میرا پتر آ گیا پھڑو کو تگڑا جا چوچا پکڑو تے حلال کر کے پکاؤ میرا پتر آ گیا اس نے گھر گیا ہوا آرام نہ بیٹھ میں کہا چاچا کو کوکڑ چوکڑ نہیں پکاتا کہتے یا کتے پکائیے سارے کوکڑانوں میں کرونا ہو گیا اور میں کہا کوکڑا کی کرونا کتو ہو گیا کہتے ہو گیا ان کیا کریے پھوپھی ماری پھوپھی جڑی جدوں بھی جاندا سا فٹافٹ گرم دودھ دا پیالہ لے آ کے اگے رکھ دی سی میں انہوں کہہ رہی ہوں پھوپھو اللہ نہ واسطے کو دودھ ہی پیا دے کہنے تو سائیکل تو دکھائے جمی کوئی گل نہیں دل چھوٹا نہ کر آج تو میرے نال گھر چل تینوں شاندار روٹی کھواؤں گا بس سلاؤ مار رہا ہے جدے کلو بچ دی ہوئی نہیں اس کا پیٹ ہی نہیں دل بھی اتنا بڑا ہے جمی صاحب تو انہوں پتا ہے کہ اسی مہمان نوازی کرنا تے جاننے ہیں پتہ ہے میں پتہ ہے ایک دفعہ لے گیا میں اپنے گھر ہلے میں روٹی کھانی شروع کی تھی کہنے یار تینوں بوٹی بھی نہیں کھانی آنی یہ جب میں کی پڑھا تینوں دساں اس طرح پھار کے تے اس طرح اینڈ کھا کے سوٹی لیا ہڈیوں دی ہاتھے تے بوٹی ساری یہ منہ کیمیا لے پروٹھے کھان لگا تو کہنا اس طرح نہیں کھائی ٹھہر جائے ایک منٹ یہ پہلے اٹھو ایک چوکے نو والو آئی دیئے پھر یہ اٹھے رکھ کے تے گول کا کے تے کھا جائے وہی میرے سامنے خود کھا گیا وہ دے بعد لسی دا کہنا ڈگ پہ گی ٹھہر جا تیرے امپورٹنٹ کپڑے نے اٹھے لسی رونی اینڈ پھر کے تے منہ اگے کر کے تے نال لا کے تے اینڈ پی سارا وڈا پٹل نہ گلاس پی گیا تم نہ شکر ہو تمہیں یہ ساری باتیں جو انگلینڈ میں کوئی سکھا سکتا تھا یار یہ میرا میزبان ہے یا میری امی ہے اور ایک وڈا سے آپا جو تساں کی میں نہیں دسیا ایک تو ٹکٹ نہ بھی لو وہ بڑی مہنگی ہے اتنے لاکھوں روپے کی ٹکٹ ہے ون وے ٹکٹیں اتنی مہنگی بنا ہوا ہے اوپر سے اگر آپ کے پاس پہلے کوئی ٹکٹ ہے اس کو واپس کرنا ہے اس کا ریفنڈ کئی مہینے کے بعد ہوئے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے یار خدا کے واسطے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر آپ کورونا کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم ٹینس ہے تو اس کی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کچھ کرو کچھ ایسا بندوبست ہونا چاہیے نا کہ اتنی ٹینشن کٹے اس ٹینشن چھوڑ ہے وہاں پڑھ رہے نہیں یار تو بھی کچھ بول تو مست ہو گیا پرابلم تمہاری ہے تم ہمیں سمجھاؤ ایٹھے میتھمیٹک پڑھانا آیا ہوں یہ فارن منسٹر صاحب صرف اسمبلی کھلو کے تقریریں کرن جو گئے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں یہ ہوئی گل تے تسی پرویز مشرف نے بھی کہنے چاہیے یہ ہوئی گل تسی نواز شریف کی بھی آکھیا ہے یہ ہوئی گل بی بی کی بھی کیتی ہے تسی اپنے مفادات دے نال کھلوتے ہو خان دے نال کوئی نہیں کھلوتا ہویا خان دے نال اوورسیز پاکستانی کھلوتے ہوئے نا لیوی ٹا لگا لیوی انہاں کی کوئی نہیں پوچھنا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو شیدی قبائل ہے شیدی برادری ہے یہ اس خطے میں یہ محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے یہ محمد بن قاسم کی فوج میں شامل تھے اور وہاں سے یہ افریقہ سے ہی آئے تھے اور پھر افریقی نژاد ہی تھے پھر یہاں آ کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے اب وہ لیاری میں بھی ہیں ٹھٹھا میں بھی ہیں جیسے میں نے بتایا حیدرآباد میں بڑا فعال رول پلے کر رہے ہیں یار جنید امریکہ پہ تو اللہ پاک سب پہ بھلا کرے رحمت کرے اپنی بڑا اوکھا وقت ہے امریکہ پہ کرونا جو ہے وہ بھی نہیں کہیں ٹک رہا ہر جگہ کسی نہ کسی طرف سے بڑی تیزی پکڑ جاتا ہے اور اوپر سے وہ جو گورے کالے کا جھگڑا ہے وہ بھی نہیں تھمنے کا نام لے رہا اچھا کرونا کے ساتھ تو امریکی قوم کو پہلی بار اس طرح واسطہ پڑا ہے بلکہ پوری دنیا کو پہلی بار اس طرح واسطہ پڑا ہے لیکن یہ جو تم نے کہا ہے نا گورے کالے والا معاملہ اس کو تم امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ہر 2-4 سال بعد ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جو پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے بعد میں وہ طول پکڑ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اب تو گوری بھی نہیں جاتا امریکہ وجہ بڑی سادہ سی ہے وجہ دیکھو کہ امریکہ کی اور یورپ میں بھی تم دیکھ لو صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے اصل میں یہ ایک طرز عمل ہے
جو گوروں نے کالوں کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے وہ, اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے. آپ اس کو لاکھ اس کو فلسفے کے چاندی کے ورق اڑائیں, لیکن بات یہی ہے کہ کالوں میں, سیاہ فام باشندوں میں ایک احساس محرومی ہے جس کو صحیح معنوں میں ایڈریس نہیں کیا جا رہا. سیدھی سیدھی بات ہے, آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, بات تو وہی ہے کہ آپ ان کا احساس محرومی نہیں ختم کر رہے, آپ دل سے ان کو گلے نہیں لگا رہے, آپ دل سے ان کو اول درجے کا شہری نہیں مان رہے. کاغذوں میں وہ اول درجے کے شہری ہیں, لیکن ایسے آج بھی قوانین موجود ہیں, یورپ میں بھی موجود ہیں اور امریکہ میں بھی موجود ہیں, جس کی بنیاد پہ واضح طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ ان شہریوں کو برابری کا درجہ دینے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. جی یہ جو گورے ہیں نا, یہ کالیوں کو گلے لگا لیں گے جس دن واقعی یہ ختم ہو جائے. ارے ہمیں چاقا ہی ہوتا ہے. میں شروع میں گھبراتا تھا, مگر جب میں نے پہلی دفعہ پھر گوری کو جفی لگائی نا, دل میں کہہ رہا تھا جل تو جلال تو, مگر باخدا مجھے بڑا پیارا لگا. میں نے کہا یار کیسا ڈیسنٹ آدمی ہے. اچھا کردار کے حوالے سے, کردار کی وجہ سے ہمارے تو مذہب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت ہے مسلمانوں پہ کہ حکم ہے گورے کالے کی کوئی تمیز نہ کرو. اس کے علاوہ ہمارے تو مذہب کی تربیت یہ ہے نا کہ آپ نے انسان کا کردار دیکھنا ہے, اس کا قد کاٹ یا اس کا رنگ نسل نہیں دیکھنی, اس کا کردار دیکھو. ہر جگہ پہ اچھے بھی ہیں پیڑے بھی ہیں, برے بھی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ کالے ہوتے ہی پیڑے ہیں تو ان پہ قابو نہیں پا سکتے. اچھا تم دیکھو کہ ہمارے ہاں بھی ہر ملک میں مختلف تعصبات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے تعصبات سے بالا تر ہے تو یہ میرا حال کہنا زیادتی ہوگی. ہمارے ہاں بھی طرح طرح کے تعصبات ہیں, ان میں ہمارے ہاں زیادہ تر جو تعصبات ہیں وہ مذہبی بنیادوں پہ پائے جاتے ہیں, فرقہ واریت کی بنیاد پہ پائے جاتے ہیں, لیکن ہم عام طور پہ رنگ و نسل کے جو تعصبات ہیں نا یہ غریب امیر میں بھی پائے جاتے ہیں. ہاں غربت اور امارت بھی تعصبات کی ہمارے ہاں ایک وجہ ہے, اور بھی طرح طرح کے تعصبات ہیں, لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں رنگ اور نسل کی بنیاد پہ بہت کم تعصب پائے گا. ہم اکثر لیاری کے باشندوں کا ذکر کرتے ہیں, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لیاری کے جو سیاہ فام باشندے ہیں وہ افریقی نژاد ہیں باقاعدہ. یہ تو مکرانی بلوچی نہیں ہوتے یہ؟ ہاں وہاں پر بھی جو آئے ہیں یہ افریقی نژاد ہی آئے ہیں بلوچستان میں. ہاں مطلب پروفیسر حفیظ جمالی صاحب ایک بہت معروف محقق ہے, ان کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ انگریز راج کے دوران جو انگریز اپنے ساتھ غلام لے کے آئے تھے یہ ان کی آگے نسل ہے. اور یہ جو افریقی نے اس کو شیدی برادری یا شیدی قبائل کہا جاتا ہے, شیدی. اچھا یہ اس وقت جنوبی ایشیا میں جو سب سے بڑی تعداد ہے جو 4 لاکھ پر محیط ہے, یہ ان کی تعداد شیدی قبائل کی, یہ کراچی میں, لیاری میں, کراچی میں, ٹھٹھا میں, حیدرآباد میں یہ 4 لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں. اچھا پھر ایک اور ہے امپرنٹس آف ملینیم, ایک بہت معروف تاریخ کی کتاب ہے, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شیدی قبائل ہے, شیدی برادری ہے, یہ اس خطے میں یہ محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے. یہ محمد بن قاسم کی فوج میں شامل تھے اور وہاں سے یہ افریقہ سے ہی آئے تھے اور پھر افریقی نژاد ہی تھے, پھر یہاں آ کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے. اب وہ لیاری میں بھی ہیں, ٹھٹھا میں بھی ہیں, جیسے میں نے بتایا حیدرآباد میں بڑا فعال رول پلے کر رہے ہیں. یعنی آپ شروع سے پیپلز پارٹی کا تو لیاری ایک گڑھ رہا ہے اور ان کے حقوق کے لیے پورے پاکستان میں جب بھی پیپلز پارٹی کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پورے پاکستان کی طرف سے ان کو یہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیاری کے حقوق کے حوالے سے. یعنی یہ کوئی بات نہیں, اس بنیاد پہ تعصب نہیں برتا جاتا رنگ یا نسل کی بنیاد پہ کہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں اور شیدی برادری رہتی ہے, تو یعنی پورے پاکستان کے ساتھ وہ یکجان ہے, بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے. اچھا ایک اور میں نے واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ ایک انسان ہوا ہے ہوش محمد شیدی, وہ سندھ کا ہیرو مانا جاتا ہے ہوش محمد شیدی کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ تالپور قبیلے کی جو فوج تھی نا جی, اپنی پرائیویٹ فوج, سندھ فوج کا سندھ فوج جسے کہا جاتا تھا, اس میں وہ تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کا جرنیل بن گیا. اور پہلی دفعہ گورے کے خلاف جو آزادی کا آواز بلند کی تھی نا وہ ہوش محمد شیدی نے کی. ہماری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سب سے پہلے ہوش محمد شیدی نے نعرہ لگایا تھا, مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسوں. یہ جو
आसिफ जरदारी साहब की तरफ से नारा लगता है ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये सबसे पहले होश मोहम्मद शीदी का नारा था, मरसू मरसू सिंध न डेसू। और तुम देखो कि कभी भी आपको महसूस नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान में कि कोई तासुब की फिजा है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि अगर उनके हकूक के लिए आवाज बुलंद होती है तो लियारी के बाहर से होती है, बाकी पाकिस्तान की तरफ से उनके हकूक के लिए बात की जाती है। और तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि हमारे ज़हन में पता नहीं क्या अजीबो गरीब किस्म के उनके तस्वीर जहन में आती है। लियारी में शीदी कबीले का जो वहां पे शरह खानदगी 66% है, 66% है। अच्छा जी, हाँ पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ पढ़े लिखे लोग हैं। सर इनमें बॉक्सर और फुटबॉलर बड़े अच्छे अच्छे हुए हैं। हाँ पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है, बॉक्सिंग हो या फुटबॉल हो, उसकी बुनियादी नर्सरी जो है हमेशा से लियारी रही। हाँ, इस कबीले में एथलीट भी बहुत बहुत अच्छे हुए। अच्छा, ये 2018 में मखसूस नशिस्तों पे तंजीला कमरानी पीपल्स पार्टी के टिकट पे कामयाब हुई हैं। वो अफ्रीका तंजानिया ने याद है, बल्कि उनकी एक बहन की शादी अभी कुछ अरसा पहले तंजानिया में हुई है। वाह सर जी बड़े मेहनत का सर सख्त जान होता है। हाँ बिल्कुल। सर मंगू पीर में मिलकर उस मेले को ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन ये जो सेरा है ये शीदी बरादरी के सर सजता है कि इन लोगों ने इस मेले का इनेकाद किया। बहुत बड़े लेवल पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ। इस शीदी मेले में जो गीत गाए जाते हैं बुनियादी तौर पे, उनमें से बहुत कुछ अफ्रीकी मुल्कों की वो कौमी जुबान होगी। वेरी गुड यार, मैं तो बड़ा ईमान से सुन के हैरान हुआ हूँ कि इतना बड़ा कबीला है वो, बहुत से लोग हैं, चंगी पली आबादी है। हाँ जी। वो बाहर से आके वहाँ बसे हुए हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान में वो कितने प्यारे मिक्स हुए कराची भरा पड़ा है इनके साथ। सर ऐसी चीजें दुनिया को दिखानी चाहिए कि हमारे यहाँ ये स्याह फार्म और ब्लैक का ये कोई ऐसा है। बिल्कुल, ये तो आप अपने अमल से दिखाते हैं ना। जिस तरह हमारी बुराइयां जो हैं वो उजागर करके हमारे ही लोग पैसे कमाते हैं, तो हमारी जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो पॉजिटिविटीज है, वो हम दिखाने में क्यों नाकाम हो। इसलिए तो मैं जिंदा दिल लोग कहते हैं ना कि हम फर्क नहीं रखते। हाँ, और सर समंदर पे माहीगीरी का काम तकरीबन यही लोग करते हैं। माहीगीरी का आप देख लो ना कि मतलब 72 साल गुजर गए हैं, किसी एक खानदान के बारे में, किसी एक फर्द के बारे में आपने नहीं सुना होगा शीदी बरादरी के कि वो किसी बात से तंग आकर किसी तासुब की बुनियाद पे उसने ये मुल्क छोड़ा हो। बल्कि आप देखें, सिर्फ आप माहीगीरी की बात कर रहे हैं, सियासत देख लें, तजारत देख लें, ब्यूरोक्रेसी में देख लें, हर जगह ये लोग अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह इत्तफाक के साथ पाकिस्तान में सब नस्लों कबीलों को रहने की तौफीक दे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस नशे की वजह तो यही भी नाल फड़े गए हैं। छड़ दे नशा ना मुरादा, सेहत वेख अपनी सिगट लाया हुए तो लगता 2 सिगट आपस च लड़ पे। उसको समझा रहे हो, खुद भी तो नशा छोड़ दो। छड़ दे वे हो भी कहते नहीं। नाज़रीन, नशा एक ऐसा अजाब है जिसकी नहूसत का अंदाज़ा सिर्फ उसी शख्स को हो सकता है जिसके घर के अंदर खुदा न खास्ता ये अजाब पल रहा हो। आज हमारे शो में मौजूद है 2 नशई। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस नहूसत से छुटकारा पाने की कितनी कोशिशें करते हैं। कोई कबूल मोती दमार के जगा सोनिए। भाई फरमाइश ही कर रहे हो तो 2 फूलों की कर दो। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਆ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਵੇਖ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ। तुम्हें तो खत्म होते होते कि 10-12 साल लगेंगे। ये बेचारा तो 2 कशों में फौत हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ? मैं यही होता हूँ, तुम किधर आए हो? ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ये टेलीविजन च आंदे ने। ਇਹ जी जी। ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀ? ਨੇ ਰਾਜ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ओ भाई टेलीविजन घरों में चलता, उसके अंदर आते हैं ये। अच्छा मेरी बात सुनो, कभी जिंदगी में कोशिश की है, सिद्क़े दिल से कोशिश की है कि इस लानत से छुटकारा पालो तुम लोग? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡਾ। तुमने खुद कभी कोशिश नहीं की? ਮੈਂ ਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੋ।
ਅੱਛਾ ਉਥੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਧੱਫਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਛੱਡ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਆਪਣੀ। ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਿਗਰਟ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। उसको समझा रहे हो, खुद भी तो नशा छोड़ दो। ਛੱਡ ਦੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਭਲੇ, ਸੁਣ ਗੱਲ ਅੰਨਾ ਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ। नहीं नहीं नहीं, ਵਿਖਾਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखें मैं आपको एक बात बताऊं भाई साहब, ये जो होता है ना नशा, ये बड़ी बुरी चीज। जी जी। ये लग जाए तो ये नहीं छोड़ता। रोज इसको सारे समझाते हैं दोस्त। बात सुनो, हैं जी, तुम्हारे 3 बच्चे हैं मासूम छोटे छोटे, उनका कुछ ख्याल कर लो। कल कल वो बड़े होंगे, अगर वो इस रास्ते पे चल निकले क्या होगा, जरा सोचो। भाई जी शर्म ही आई नहीं, तुसी 3 बच्चे कहते हो, ये तो फटे थले भी बच्चे दे देता है। ऐसा है, छड़ दे खुदा दा वास्ते ही पिस्त हुंदा फिरने। ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਰਲਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪੱਠਾ ਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਹਾਏ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭੱਠਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਤੇ ਮੌਜ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਕਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਲਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ। ये अपनी करके खाता है। हुकूमत ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਟਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। अब हुकूमत देखो, ये पंजाब हुकूमत ने तुम लोगों के लिए 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक इनका रीहैब हॉस्पिटल कायम किया। अच्छा, इससे ज्यादा क्या करे हुकूमत तुम्हारे? वहां पे तुम दोनों एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी मुआवजे के इन लोगों का, नशइयों का इलाज किया जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੈਂਕਾਕ ਚੱਲਾਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। कुछ शर्म करो, अपना घर बर्बाद कर लिया तुमने। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਹੀ। ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬੋਈ, ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਛਾਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਵੱਜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। घर तुमने इसलिए बर्बाद कर लिया है, जो तुम काम काज को थोड़ा बहुत करते थे वो छोड़ दिया तुमने। अब कहीं कमाते नहीं हो, कर्ज मांगते हो, चोरियां करते हो। इसका शर्म या खत्म हो गई है तुम्हारे अंदर से। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੁੰ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਲੇ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। इसी वजह से कि जहाँ पे काम करोगे, काम वाम करना नहीं है, वहां पे चोरियां करोगे। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਰके खावांगे। कौन सी 10 लोगों की यार? घर के तुम आगे जो गटर होते हैं वहां ढक्कन होता है, उठा के तुम बेच देते हो। ਤੁਸੀਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਘੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ। ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘੁਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਡਰ ਕੰਜ ਚੋਕ ਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗੜ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੇਖ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਹਿੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਪਰਲੇ ਨਸ਼ਈ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੂਬ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। एक नशई औसतन जो है रोजाना 400 रुपए जो है वो अपने नशे की नजर कर देता है। काम वाम करते नहीं है, इसी तरह पैसे पूरे करते हैं। सुनने पिया रोज ये हुई गल्ला तेनू मैं समझाना। खैर मेरी बात सुनो, जब तुम इस आदत बद में मुब्तला हुए तो तुम्हें अंदाजा था कि कुछ अरसे बाद तुम लोगों की ये हालत हो जाएगी? और जुनैद साहब मैं तो अमेरिका जाना चाहता था। ਬਾਈ ਰੋਡ
वो जो है ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਆਦਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ 2 ਸੂਟੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗਈ। तो मैं ਉੱਥੇ ਬਸ ਪੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। और तुमने जब नशा शुरू किया था तुम्हें अंदाजा था कि इस कैफियत में हो जाओगे? ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਛੱਡ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। तो फिर ज्यादा शर्म करो तुम। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐਫਐਸਸੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦੇਣੇ? नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से पैमरा की तरफ से पाबंद किया जाए तमाम चैनल्स को कि आप 1 घंटा सोशल तरबियत करें अपनी कौम की, अपने माशरे की, बहुत अपनी अच्छा, आवाम की, तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। अच्छा यार, एक हस्बे माजी के हवाले से टॉपिक मेरे येन में आया तो मैंने सोचा कि इसको लम्हा फिक्रिया में बदल कर डिस्कस करें। बहुत अच्छा। पाजनैद मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे छोटे थे ना तो रेडियो सुनने का बहुत रिवाज था। सही। क्योंकि पिंड था में हम बहुत रहे हुए हैं और गांव में मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि रेडियो बहुत सुना जाता था। ये जिम्मेदार लोग जो है ये जब खेती बाड़ी करने के लिए निकलते थे तो साथ रेडियो लेके जाते थे। सही। या चौधरी साहिबान अपने अपने डेरों पे, अपने खूह पे, अपने टूवल पे बैठे होते थे तो उधर उन्होंने रेडियो जरूर ऊंची आवाज में लगाया। बिल्कुल सही। और इर्द गिर्द काफी लोग बैठ के उससे मुस्तफीद हो रहे थे। मुस्तफीद लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि उस वक्त रेडियो पे प्रोग्राम वाकई ऐसे लगते थे जो बड़ी अवेयरनेस, बड़ा नॉलेज और बहुत ज्यादा सोशल तरबियत करते थे इंसानों की। और उसमें मैं सोच के ये दुखी हो रहा था कि अब ऐसा क्यों नहीं है। अगर टेलीविजन ने रेडियो की जगह भी ले ली है तो फिर टेलीविजन के अंदर क्यों नहीं ऐसा हो रहा। लाजमन कुछ ना कुछ माशी, माशरती और मजहबी हवाले से, अदबी हवाले से प्रोग्राम होने चाहिए। मेरा ख्याल है 1-2 दफा पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से, पैमरा की तरफ से पाबंद किया जाए तमाम चैनल्स को कि आप 1 घंटा सोशल तरबियत करें अपनी कौम की, अपने माशरे की, बहुत अपनी अच्छा। आवाम की, तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। हाँ। अगर सारे करें, अगर आप कहें कि एक टेलीविजन इस तरह का कोई काम शुरू करे, वो चलो बड़ी अच्छी बात है अगर कर ले शुरू तो। मगर ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आर्डर जारी हो जाए कि भाई सोशल तरबियत करें लोगों की, 1 घंटा कम से कम 24 घंटों में ऐसा मुख्तस करें, ऐसा दे दें लोगों को जिससे बहुत सारे ऐसे मसाइल जो मैं समझता हूं कि लोगों को नहीं बताए जा रहे, आने वाली नस्ल को, बच्चों को समझ आएगी। जी जी जी। उसमें आपके ट्रैफिक के कवानीन है, उसमें आपके मोहल्ले की हिफाजत के असूल हैं, उसमें आपके हमसायों के साथ डीलिंग के असूल हैं, उसमें आपके मस्जिद में जाने आने के, वहां पे बैठने के, वहां पे आपस में घुलने मिलने के असूल हैं। फिर आप अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को खूबसूरत करने के तरीके बताएं। आप अपने बाहर ये बागबानी के तरीके बताएं। आप अपने घर के अंदर मुख्तलिफ चीजों की संभाल के तरीके बताएं। सही। बहुत से ऐसे तरीके बुजुर्ग बताया करते थे कि चीज जो है अगर उसको संभालना है तो खाने पीने वाली है, उसको किस तरह आप महफूज कर सकते हैं, कपड़े किस तरह महफूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना जी, ये रेडियो पे बड़ी अच्छी बताई जाती थी। आपके लैंग्वेज के, जुबान को के हवाले से बड़े प्रोग्राम होते थे
اور بڑے بڑے مدبر اور بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھتے تھے ریڈیو کے اوپر، بالکل بڑے بڑے مفکر بیٹھ کے ریڈیو پہ گفتگو کیا کرتے، بالکل ٹھیک ہے. بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ بہترین چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. ہماری تیوں بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بڑا بڑا خوبصورت پروگرام لگتا تھا. کسان بھائیوں کے پروگرام بڑے بڑے لگتے، کسان بھائیوں کے لیے بھی جو مرزا سلطان بیگ صاحب نے جو کیے ہیں، یہ خالد عباس ڈار صاحب، خالد عباس ڈار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. غیور اختر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یہ لوگ جو ہیں یہ ریڈیو کے اوپر بڑے پاپولر ہوتے تھے. نظام دین صاحب، نظام دین صاحب کا تو انہوں نے بتایا ہے نا کہ چودھری نظام دین جو تھے، چوری سلطان کے نام سے جو تھے اور چودھری نظام دین کے نام سے وہ پروگرام کرتے تھے، وہ بڑے معروف ہوئے ہیں. خالد عباس ڈار صاحب، عرفان کھوسٹ صاحب وغیرہ سب بڑے بڑے آرٹسٹ ان کے پروگرام میں بیٹھتے تھے اور بڑا بڑا نامور آدمی وہ پروگرام. فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام چلتا تھا. ہاں اپنے ملک کا جو جتنے بھی اہم شعبے ہیں اور ان کے جو افراد ہیں ان شعبوں کے، ان کی انٹرسٹ کے لیے بڑا بڑا اچھا پروگرام لگتا تھا اور وہ بیٹھ کے سنتے تھے. ان کی دل لگی ہوتی تھی، ان کو انٹرٹین کیا جاتا تھا، ان کی اصلاح کی جاتی تھی. بڑا بڑا پیارا جملہ سننے کو ملتا تھا، بڑی بڑی خوبصورت چیز سامنے آتی تھی. میں کسی وقت یہ پبلک پلیسز پہ دیکھتا ہوں نا جی، لوگوں میں بیچاروں میں میرے سمیت جہالت ہے ہم لوگوں میں جو، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں کیوں نہیں کوئی سمجھا، ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہی. ہمیں پبلک پلیسز پہ جو پبلک لیٹرین ہے ان کا استعمال ہمیں کیوں نہیں آ رہا، ہمیں پبلک کے اندر کھڑے ہو کے سودا لینا کیوں نہیں آ رہا، ہم کیوں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، ہم لائن میں کیوں نہیں آنا چاہتے، ہم گاڑیوں میں جب بیٹھتے ہیں. اب اتنی بات کئی لوگوں کو میرے سے شرط لگا لو، جتنے لائسنس ہولڈر ہیں نا جی، ان کے سمیت 75% لوگوں کو یہی نہیں ہے پتا کہ پیدل کس طرف کو کس ہاتھ چلنا ہے، گاڑی کس ہاتھ ہونی چاہیے. آپ اگر تیز ہیں تو کس لائن میں چلیں، اگر 3 ٹریک بنے ہوئے ہیں تو آپ نے نارمل سپیڈ میں کس لائن میں چلنا ہے، سلو سپیڈ میں کس لائن میں چلنا ہے، فاسٹ سپیڈ میں کس لائن میں. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، آپ نے جب اشارے پہ رکنا ہے تو کس لائن سے پیچھے رکنا ہے. بالکل صحیح. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ زیبرا کراسنگ جو بنی ہوئی ہے، جو پیدل چلنے کے لیے ہے، سڑک کراس کرنے والے جو پیدل لوگ ہیں ان کے لیے جو نشاندہی کی گئی ہے، اس کے عین اوپر لا کے گاڑی کی بریک لگا دی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، گفتگو میں بہت سے لفظ ہمارے بچے بھول گئے ہوئے ہیں. اردو کے بہت سے لفظ سارا پاکستان سنے بڑے بڑے دانشور اہم کہتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے بچپن میں سنا تھا ایک پروگرام میں، اہم نہیں ہوتا اہم ہوتا ہے، وہ ذہن میں بیٹھ گیا. تو یہ بچپن میں جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں لوگوں کے، وہ پھر نکلتی نہیں. آپ دیکھیں نا، جن بچوں نے بچپن میں کلمے یاد کیے ہوئے ہیں 6 کلمے، انہی کو یاد ہے. بالکل. اب آپ اگر گوگے کی عمر میں یا میری عمر کے بندے کو کہیں کہ 6 کلمے یاد کرو تو بہت مشکل ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح پہلے ڈراموں کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، مجھے یاد ہے کہ جب ہم نئے آئے تو مسعود اختر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی اردو ٹھیک کرنی ہے تو خبریں سنا کر. اب عذاب یہ ہے کہ خبریں پڑھنے والے بھی اکثر لفظ غلط تلفظ سے بول رہے ہیں. بندہ کرے تو کرے کی. اس لیے میرا خیال ہے کہ باقاعدہ اس کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے کہ یہ ایک ادبی پروگرام ضرور ہونا چاہیے، یا 1 گھنٹہ بھی اگر ہر ٹی وی دیتا ہے تو اس میں چلو کچھ 2 دن ادبی پروگرام ہو، 2 دن سوشل پروگرام حوالے سے ہو، گائیڈنس جی، پھر 2 دن چلو کو مذہبی حوالے سے دیے جائیں، کوئی 1 دن آپ ٹریفک کے اصولوں کو دے دیں، تو میرا خیال ہے معاشرے کا چہرہ بدل سکتا ہے، یا بڑی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ دا واسطہ جے کوئی سکھ لو، میں کنہ کو کل پاؤں اگو ایکسپریشن دے رہے ہیں جی کہ بوریت ہو رہی ہے. چلو جی پتھالا جی اٹھ کے ڈانس داؤ جی، داؤ ڈانس انہوں یہ ہو کچھ ہی دیکھنا چاہیے. پہلے موقع کی تلاش میں ہے. تو کہا بھی تو اسی لیے اسے ہی ہے، گوری کو نہیں کام ہے. شو کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا عظیم، یہ تھا آج کا اسپے حال. اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اگر آج ہم وہ چیزیں خریدیں گے جن کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں، تو کل ہمیں وہ چیزیں بیچنا پڑیں گی جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے. کسی وقت خوب پلسیٹا مارتا. عظیم خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.